السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وعترته وعياله وذرياته وأهل الصحابة أجمعين. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്‌ലിസുൽ ഹുസ്നയിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും തസ്ബീഹുകളും തഹ്ലീലും ഇസ്തിഗ്ഫാറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقولي لا إله إلا الله 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 لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. يا حي يا قيوم. 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 يا لطيف يا الله. 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 يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان. يا حنان يا منان ثبتنا على الإسلام. يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان. يا حنان يا منان يا الله. يا حنان يا منان يا فتاح يا الله. يا حنان يا منان يا ديان يا الله. الله موجود في الوجود. 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 يا رزاق يا الله. يا رزاق يا الله. يا رزاق يا الله. يا فتاح يا الله. يا فتاح يا الله. يا فتاح يا الله. يا عليم يا الله. يا عليم يا الله. يا عليم يا الله. يا سميع يا الله. يا سميع يا الله. يا سميع يا الله. يا بصير يا الله. يا بصير يا الله. يا بصير يا الله. ثبتنا على الإيمان. يا بصير يا الله. انصرنا يا الله. عجلنا بالفتح يا الله. يا الله. يا رزاق يا الله. يا فتاح يا الله. يا عليم يا الله. يا بصير يا الله. يا سميع يا الله. يا الله يا الله. يا رزاق يا الله. يا فتاح يا الله. يا قابض يا الله. يا قابض يا الله. يا قابض يا الله. يا الله يا الله. يا رزاق يا الله. يا الله يا الله. يا فتاح يا الله. يا الله يا الله. يا سميع يا الله. يا الله يا الله. يا بصير يا الله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى كلهم وسلم. اللهم صل على محمد وعلى والأتباع سلم. اللهم صل على محمد وعلى والأصحاب سلم. اللهم صل على محمد وعلى كلهم وسلم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة برضا منك الله، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا أرحم الراحمين. يا سيدنا يا الله وفارض يا الله غافറായ വഫൂറായ വഫാറായ റസാഖായ ഫത്താഹായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഔറാദുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്തിന് നിമിത്തമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ത്വാഅത്തിലുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുവര്യന്മാർ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ പലവരും നിന്ന് ഖബറിലാണ് അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആരെയും അപകടത്തിലും പെടുത്തരുത് റബ്ബേ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കിടപ്പ് രോഗികളാക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്, മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. നീ നൽകിയവരൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകാരമുള്ള ദീനീ ബോധമുള്ള നിസ്കരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹജ്ജും ഉംറയും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുടെ ഹജ്ജ്, ഉംറ ചെയ്തവരുടെ ഉംറ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഉംറ ചെയ്യാത്ത ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാഅ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.